बिल्कुल लूज। अब उल्टा। ओके, गर्दन को फ्री रखेंगे, थोड़ा सा लूज। ओके, दूसरी तरफ। ओके, ओके, लूज। लूज लूज। ओके, लूज। ओके, रिलैक्स। ओके, लूज। ओके, टर्न करो। हाँ, ओके, हाँ, ये होल्ड। ओके, लूज। वगैरह सांस छोड़ दो। होल्ड। ओके, कमर बिल्कुल फ्री, लूज। सीधे। ओके, और लिफ्ट हैंड। ओके, रिलैक्स, बिल्कुल लूज। नीचे तक गया। ओके, अब ठीक है, रिलैक्स। अब उठिए करवट लेके। वेरी गुड। ओके, लूज। लूज। देखिए एक बार चल के थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स। रिलैक्स है। ओके।